Ang Bureau of Fire Protection Nindakbayan sa Osamis in cooperation sa local government unit nagpahigayon sa 51st BEP Fire Service Recognition Day niadto nagkalabayng Biyernes pitsa 13 ni bulan sa Disyembre 2024 nga didto kini gipahigayon sa Royal Garden Hotel. Si Fire Chief Inspector Carmelito Junila ang City Fire Marshal mapasalamaton ngadto ni Mayor Attorney Indy Wominal Jr. tungod sa paghatag og support sa pagpahigayon sa maong activity. Nag-conduct o Fire Service Recognition Day sa ato diri sa Osamis City Fire Station in cooperation with sa atong local Osamis City kang Mayor Attorney Henry Indy Wominal Jr. Pasalamaton mi sa iya nga gitagaan mi kuan support sa pagkandak kaning activity. Kaning activity simpleng recognition sa atong mga kauban na nagtrabaho jud og sakto gihatag nila ilahang best effort sa tibok tuig. So ato lang siyang gina-recognize ang ilahang pagpanarbaho o ato pong gi-acknowledge katong mga stakeholders nato diri sa Osamis City. Kay kung walay support nila maglisod jud og enforce ang Osamis City Fire Station sa pagpa-enforce sa fire code nato. And then sa atong mga barangay chairman na gi-acknowledge po nato karon, sila ang katong mga nag-support sa ato paghatag og space sa ilang barangay para makaroon ta og sub-station. Si Fire Chief Inspector Carmelito Junila, City Fire Marshal, kining maong kalihukan naghatag og pasidungog ngadto nila ni City Mayor Attorney Indy Wominal Jr., Vice Mayor Bibiniri, lakip sa napasidunggan ang mga stakeholders, mga volunteers, sama nila ni Brian C., Melvin Ang, og uban pa. Gipasidungan usab sila si Barangay Kapitan Ricky Puentes sa Barangay Tinago, Nelson Kanumay sa Barangay Carmen Anix, Barangay Kapitan Raimunda Bindiho sa Barangay Gango, Barangay Kapitan Leo Pigalan sa Barangay Aguada. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD 45 Dudong Parkimento, Danag sa Dakbayan.